na ulit ang ating 5 kilometers. Inshallah. Bismillah. .3 kilometers na tayo guys. Sa kalati pa guys. Inshallah. Kahit pa. Yan. Yan na sa classmate. Inshallah. Classmate! Hello! Wala na to. Pinaagod ako sa sena. Inshallah. 10 kilometers. Alhamdulillah. Tapos na. Tapos ang 10 kilometers. Si Sister, ando pa sa likod. Doon pa. Inshallah. Alhamdulillah.